मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे। আসসালামু আলাইকুম। আজকে 10ই অক্টোবর পবিত্র শুক্রবার জুমার দিন। गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हदीसे मुस्तफा पर तुम जो हो जाओ अमल पेरा। हदीसे मुस्तफा কালো কালার কেউ পছন্দ করে না, কিন্তু সে কালো যখন আল্লাহর ঘরে আপন হয়ে যায়, মানুষ সে कसम अल्लाह की माँ को सताना भूल जाओ।